Memang mereka secara natural doang. Cuman empat kali tarik udah. Kita lama-lama kita halus mau kilat ya ini nggak kilat kan udah customer di sini tengok rambutnya, tengok orang kaya pun nggak nampak ke mallnya kan, kalau awal langsung nampak lah. Cukup ambil dalam kondisi yang sama harus kita oleh semua tarik ke ada yang mungkin kalau di biaya bayar kalau cukup pasti nanti kita kan setelah melakukan akhirnya harus ya sudah aku dari itu kan pakai model ini ya sudah pakai yang kalau ngobrol tidak ya iya tambahan dengan iya iya sudah makanya Semua gampang. Kau pinter. Udah siapan? Mantap 8. Cepet kali lah. Mau ke Myeongdong itu dia pas. Ya. Aku belajar dulu.
슈퍼에 똥땡이 아니면 하나 있습니다. Tanya yang perlu lainnya apa? mau sabang dari ini tadi. 여기서 연결하는 거예요? 지금 만약에 가이드가 잘 안 보일 거예요. 저희는 아웃라인 다 정리가 안 되죠. Sekarang guideline-nya nggak kelihatan ini karena outline-nya belum rapi, maka guideline-nya nggak kelihatan. 먼저 라인을 Ini 짜고 kan yang kedua udah saya tutup. Yang selapis atas yang belum. 이 부분은 이미 자른다고 했는데 이 부분은 아직 안 잘랐어요. 그럼 위에 부분도 다 라인을 자르고 그다음에 하시면 돼요. Mau ngerjain bagian atas juga bagus, tapi sebelum ngerjain bagian atas bagusnya lainnya. Lainnya ini selapis. Iya, belum selesai. Kalau udah selesai baru kerjain atas lebih baik supaya kelihatan guideline. 아까 제가 실수로 이렇게 잘라가지고 가이드가 안 보였던 거. Tadi dia juga 순서를 실수를 해가지고 dia juga tadi salah step, dia salah step maka guide-nya nggak kelihatan. (0,5 cm) aja ya. 여기서는 턱선에 맞춰서 가이드를 설정하겠습니다. Untuk bagian guide yang ini kita tentuin panjang guide-nya itu sepanjang dagunya aja. Sampai dagu. 선에 맞춰서 섹션 반을 벌어줍니다. Oke, baru kita bagi setengah. 여기서 내 바디 포지션은 고객의 코 정중앙에 위치해 주는 게 좋고요. Di sini yang paling penting adalah body position kita pastikan tepat di hidung customer. 이 부분과 그다음 아웃라인의 무게감을 빼기 위해서 여기서 1cm를 제외해 줍니다. Di 이 bu분과 부분을 뺍니다. di bagian ini kita biarin ya, lepasin. 그러면 여기와 여기를 연결시키면 됩니다. Ini sama ini kita hubungkan. 이때 얘를 연결시키기 위해서 살짝 바깥쪽으로 들어가게 되면 커트를 하기 수월해집니다. Kalau ini kita agak sedikit tarik ke sini, nanti pas kita gunting itu akan lebih gampang. 각도는 주선과 평행하게 이 각도를 쓸 거고요. Untuk sudut pengangkatannya segini paralel kayak gini. 그리고 섹션에서 평행하게 배치를 하면서 반대쪽으로 오버립을 해줍니다. Terus untuk ini sedikit kita tarik ke sini kasih over direction. 손가락에 두 마디를 잘라주고요. Kita gunting sebanyak 2 ruas jari aja. 다시 위치에서 Kita tarik lagi pakai sisir. 반쪽 위치로 가져가서 Kita tarik ke posisi yang sama yang tadi. 가이드가 보입니다. Tadi guide yang sudah kita bikin. Nah, kita hubungkan sisanya ke guide yang sudah kita bikin. 그래서 레이어가 만들어졌고 Dari sini sisi sini layernya udah tetap. 아웃라인의 무게감은 살아 있습니다. Terus berat rambut di bagian outline-nya masih tetap dipertahankan. 반대편도 동일하게 진행합니다. Bagian sisi berlawanan juga dilakukan bareng. 각도는 섹션과 평행한 위치를 가져가고요. Untuk sudut pengangkatannya sama ya dengan posisi yang kita pakai tadi. 반대쪽을 자를 때는 Pas kita 위치를 먼저 한 상태에서 gunting bagian, 가이드를 먼저 봅니다. kita sisir dulu, udah tuh kita lihat guide-nya di mana. 손가락을 집어넣고 Pas langsung diaru, 안쪽으로 빼면서 terus 여기 kita, 가이드를 확인해 줍니다. kita lihat guide-nya. 손가락이 더 빠져야 되겠죠? Terus masih ada yang keluar kan, kita buang. 손가락 두 마디를 동일하게 자르고 Kita buang sebanyak 2 ruas jari aja. 반대쪽으로 가져가서 Terus tarik lagi ke arah yang sini. Kita connect. 여기서 양쪽 균열하게 나는 후에 밸런스 체크를 쉐입을 체크해 줍니다. Setelah kita gunting secara seimbang, kita lihat dulu shape-nya. 균일하게 만들어져야겠죠. Nih, kelihatan seimbang kan bentuknya. 보통 한쪽을 자르고 반대쪽을 자를 때 커트의 기본을 조금 더 길게 잘라서 다시 한번 체크하는 것이 안정적입니다. Biasa kalau mau gunting 2 sisi kayak gini, gunting 1 sisi terus baru gunting sini, sisi berikutnya kita tuh harus ngecek sekali lagi apa kiri sama kanannya itu sudah sama atau enggak supaya aman gitu. 만약 여기를 잘라서 두 번째 이 부분을 자를 때 여기가 짧아지면
다시 여기를 잘라야 되고 커트를 처음부터 다시 시작해야 되기 때문에 항상 주의해서 잘라주시는 게 좋습니다. Jadi setiap gunting itu harus hati-hati karena misalnya udah habis gunting ini terus kita gunting sini, ini guntingnya kependekan, mau nggak mau kita rapiin lagi yang di sini kan, saya ulang lagi gitu. 여기서 완벽하게 밸런스 체크를 한 후에 한쪽을 진행합니다. Setelah kita kerjain ini terus cek balance-nya udah oke, baru kita kerjain sebelah sisi sini. 섹션은 2cm씩 나눠줄 거고요. Sectionnya kita bagi masing-masing 2 cm. 처음에 가이드만 잘 잡아주면 다음부터는 굉장히 쉬워지겠죠. Awalnya yang penting guide-nya kita bikin dengan bagus, patokannya ke berikutnya itu jadi lebih gampang. 이때는 섹션에 대해서 조금씩 엘리베이션이 들어갑니다. Nah, di sini setiap section kita berikan sedikit elevation ya, pengangkatan. Metode 정도. 섹션에 대해서 평행하게 지금 여기에 대한 섹션 요거, 위에는 요거, 더 위에는 요거 조금씩 엘리베이션을 해줍니다. 정확히 몇 인치를 몇 도라고 얘기하기가 손가락 한 마디씩 밀리면서 엘리베이션을 들어가주십니다. jadi agak susah kalau mau tahu berapa derajatnya, feeling aja, tapi naiknya sekitar 1 ruas jari setiap naik. 잘 각도가 모르겠으면 여기서 빗을 갖다 대시면 되죠. Kalau sekiranya nggak tahu sudutnya, tinggal taruh aja sisir sebagai patokannya, terus naikin dikit-dikit. 두 마디 자르고 다시 반대쪽으로 오버랩을 해서 옆쪽에 레이어를 잘 연결시켜줍니다. Semua over ke sana. Iya, jadi pertama potong dulu sebanyak 2 ruas jari, sudah tuh baru over direction ke sana untuk dikonekin. Hampir ikutin kayak. 다시 반을 감고 조금씩 내려가서 엘리베이션을 하겠죠. Nih, kasih over direction. Jadi itu nyambung sama poni ya. 이거 앞머리랑 연결되는 거예요. 처음에 가이드 턱선이랑 연결을 시키는 거죠. Bagian dia ikutin guideline yang di dalam. 저한테 가이드를 주시면 Tabrak-tabrak. 특히 주성과정에서 길이 설정은 이 정도로 해주시면 됩니다. untuk panjang rambutnya sekitar yang kayak dia ya Boy, Bang, yang bang kayak panjang dia. rambutnya itu. 생물에서 2cm 길을 들고 Jadi dari tulang rusuk sini sekitar 2-3 cm lebih panjang. 2-3 cm. Boleh potong lebih pendek sedikit nggak? Dikit aja, lebih pendek. Apa sih? 이 정도 그 네, 좋아요. 네, boleh kok.
bikin square line setelah rambutnya disisir seperti ini. Dan dalam kondisi sisir masih terpasang di rambut. 반대쪽도 Arah-arah. 빗질을 먼저 했고요. Untuk berlawanannya juga sama. Pertama-tama kita sisir dulu rambutnya. 빗을 통해서 일자 라인을 만들고 나서 Dari 커트를 진행합니다. kita bikin garis lurus, lalu pakai sisir baru kita gunting. 홈컷의 장점은 굉장히 빠른 시간 안에 깨끗한 라인을 만들 수 있는 장점이 있습니다. Kelebihan dari teknik tangkap ini dalam waktu yang singkat kita bisa bikin outline. 반을 나누죠. Nah berikutnya kita bagi dua lagi. 그래서 빗질을 45도로 합니다. Ini kita sisir dengan sudut 450 derajat. 안쪽에 튀어나오고 45. 커트를 진행해 줍니다. Kita gunting buang bagian yang keluar rambutnya. 보통 길이가 짧아지면 네이프의 영향을 받아서 네이프가 삐져나오는 부분들이 생길 수 있습니다. Biasa kalau rambut pendek itu tuh di bagian nape itu ada rambut yang keluar. Nah kita tuh rapiin rambut yang keluar di bagian nape situ. 이렇게 해주게 되면은 블런트한 라인이 조금 부드러워지죠. Kalau kita buang corner-corner sudut-sudut di bagian nape itu, rambutnya nanti outline-nya jadi lebih halus kayak gitu. 45도 빗질한 상태에서 안쪽에 있는 머리를 살짝 제거해준다는 거죠. Jadi kita sisir dengan sudut 45 derajat terus kita buang gantungan rambut bagian dalam atau sudut-sudut. 이렇게 해서 스퀘어 라인 만들었고요. Dengan gini square line-nya udah jadi. 그 다음에 고개를 들어줘야 됩니다. Selanjutnya kita tegapin lagi kepalanya, balikin normal. 그래서 옆에 있는 가이드에 맞춰서 이어 백포인트를 측면에 쓴 상태에서 뒤에 있는 가이드 1cm를 바꾸고요. Nah ini untuk bagian side-nya kita ngambil 1 cm guide yang tadi sudah dibikin ke samping, dan itu kita akan bikin gunting di bagian side. 지방과 평행하게 빗질한 상태에서 텐션은 노 텐션으로 그대로 라인을 연결해줍니다. Kita sisir secara paralel dengan datar tanah ini, sudah itu sisir tanpa tension sama sekali, lalu kita gunting juga tanpa tension. 자, 스퀘어로 잘랐을 때는 앞으로 떨어지면 앞쪽 길어지는 트라이앵글 쉐입이 만들어요. Kalau kita gunting secara square, nanti pas rambutnya jatuh ke depan, nanti akan membentuk triangle shape, bentuk segitiga. 유지를 해줄 거예요. Nah, sudutnya akan kita pertahankan, tidak kita buang. 첫 번째 스타일은 굉장히 가벼운 느낌이었지만 두 번째 스타일은 아웃라인의 무게감 그리고 스퀘어의 쉐입을 유지하는 것이 포인트입니다. Kalau style pertama itu sangat ringan, style kedua itu kebalikannya, kita akan mempertahankan berat di ujung rambut dan triangle shape-nya. 밸런스 해주고요. Ini kita cek balance-nya dulu, keseimbangannya. 좋습니다. 그리고 얘를 다시 아까 네이프에서 했던 거와 동일하게 45도 빗질해서 Sama kayak tadi kita sisir 45 derajat. 튀어나온 부분들이 있습니다. Ini bagian yang keluar-keluarnya ada apa? 이 튀어나온 부분은 Bagian keluar-keluarnya 수면나무. adalah bagian jangkau rambutnya. 보통 여기가 길게 자라난 부분은 여기가 삐져나올 수 있습니다. 지금 그걸 한 번 더 체크해 주는 거예요. Jadi biasa kalau kita gunting secara panjang, nanti pasti ada bagian rambut yang keluar, nah itu harus kita cek dulu rapi. 하지만 앞쪽에 스퀘어 라인은 Oke, kita mulai. Sebentar, Pak berikutnya. 이게 테크닉은 썰은버크 안에서 굉장히 빠르게 자를 수 있는 테크닉입니다. 정말 많이 사용합니다. Teknik ini bisa diterapin di salon dengan sangat cepat. 자, 일단은 아웃라인을 설정을 할 겁니다.
cara nentuin panjang mata rambutnya. Untuk panjang mata rambutnya saya akan tentuin sedikit lebih bawah daripada. Ini abangnya mana? Ini punya gue ya? Mak gue ini ya? Ini Rambut. lama. Ini punya guru, ini punya mak gue, ini punya aku. Dimandiin Ivan lah kayak air mancur semalam. Dan gunting kayak gini dibatasi ini sih. Enggak bang, nanti mau ku keriting kayak itu tadi tuh, cantik tadi. Abang harus buka suara ya, buka suara abang, langsung ku keridakan. Yang gedong aku kan dari beli sisir besar, yang orangnya cantik lah bang, kayak gituin. Si muda-muda Lama modal simpan. nggak mau dia. Udah ku tawarin kemarin. Ku bilang kau aja lah dek biar ku jual, ku bilang gitu kan, modelnya nggak mau dia. Jadi kita sisir ke arah sectionnya. Soalnya aku bilang yang orangnya hokon namanya kan, dia kan bisa, dia nggak mau. Resa mana bisa Resa, tengok tiap hari luntel bah. Apa Depi aja. Aku aja nanti kalau udah pulang aku dikeriting ke arah. Suruh dia liatin kamu kan, kalau takut sama. Jangan penting dulu pan, suruh dia liatin kamu. Muka Dimasnya senyum, muka Dimasnya senyum. Rasa dia wajahnya ditarik biar lebih jantung gimana. Suamimu kan? Calon lah masih ada. Ini kata guide-nya sedikit lebih panjang daripada yang dia tentuin. Jadi ya plus agak panjang dikit. satu ruas jari segitu. 근데 만약에 여기 있는 머리가 더 짧아졌다라고 하면은 단체라서 수영이 되거든요. Kalau Apa rambut biar dari sini fotoin lebih si pendek, Rama, nanti dia lagi perbedaannya bakal lebih kelihatan. Udah aku videoin gini, dapat aku gini satu, tiga dapat Jadi sekali. saya lihat satu ruas jari. 다시 한번 잡아볼게요. Coba ambil seksi. 잠깐만요. 네, 얘를 버리고요. Dari sini kita buang. 같은 각도를 사용하지만 Kita pakai sudut pengangkatan yang sama. 좀 붙여야지. Ingat kan bagian sudah kita potong di situ. 이 정도. Segini satu ruas lebih. Kan posisi rambut itu. Tidak minum kopi pun Iya, harus di tengah ya, harus sesuai. 선배님 가르치시면 안 돼요. Nggak ditabrak. boleh tendang. Itu kakinya customer. Ya, suruh lihat benar. Oke kan kayak mana si bagian di sini. Ini udah benar ya? Itu Iroke pating burem. iman. 예. Udah. Gitu ya. Gitu 네, kita ini. 그 정도. Ya segini, betul. Bisa juga. Itu dibangun.
커트에 방해가 되지 않도록 확실하게 비치를 해서 핀으로 고정을 시켜주고요. Supaya nggak mengganggu, kita rapiin ya, kita sisir terus kita pin seperti ini. Bagus, karena nampak semua. 양쪽을 균일하게 닿는 것도 중요합니다. Terus pastikan juga kita bagi kiri kanannya secara seimbang. 모든 모발을 앞쪽으로 다시 빗질을 해주고요. Semua rambut kita sisir ke arah depan. 마찬가지로 처음에 했던 거와 동일하게 섹션의 가이드를 잡아줍니다. Sama seperti yang awal kita tentuin, ini juga kita ngambil guide sectionnya mana. 아까 잘랐었던 그 섹션의 각도 그대로 가져갈 거고요. Kita akan menggunakan sudut pengangkatan yang sama pada saat kita gunting section pertama. 만약에 이 부분과 얘를 연결한다면은 Misal kita menghubungin bagian ini, kita kasih connection. 떨어지면서 Pada saat rambutnya jatuh, 층이 많이 날 거예요. akan terbentuk layer yang sangat banyak. 그죠? Benar 층이 kan? 많이 나는 디자인을 원하면 연결을 하셔도 되고요. Kalau misalnya teman-teman mau bikin desain yang layernya banyak, teman-teman bisa berikan connection. 조금 더 이 부분에 무게감을 주고 싶다라고 하면 디스커넥션을 활용하셔야 됩니다. Tapi kalau bisa di bagian sana teman-teman mau kasih berat, berikan disconnection, bukan connection. 각도는 동일하게 쓸 거고요. Untuk sudut pengangkatannya sama dengan yang tadi. 손가락 도마 길어지기 때문에. 두 maari 길어지는 거예요, 손가락nya. Berat ya. Tangannya naik sekitar 2 ruas lah. Atas. Itu kalau untuk yang layarnya berat. Layar panjang. 이거는 지금 선생님 하고자 하는 거는 커넥션 주려고 하는 건가요? 아니면 디스커넥션? 지금은 디스커넥션이죠. 연결이 안 됐죠. Dia mau kasih disconnection bukan connection. 손가락 한 마디 혹은 두 마디를 길어지게 자른 거예요. Jadi kalau tadi cuma segini, dia yang di bagian section ini dia dua ruas lebih tinggi lagi. 왜냐면 연결시키면 떨어졌을 때 층이 많이 나니까. Dia nggak kasih connection karena kalau kasih connection nanti pas rambutnya turun layernya jadi 조금 kebanyakan. 더 유지해 준 거예요. Jadi saya cuma mempertahankan layer yang sudah 거울로 ada. 한번 보시면은 Coba teman-teman lihat cermin, 이 부분이 떨어졌을 때 bagian sini rambutnya pada saat rambutnya jatuh, 턱선 아래 정도에서 층이 만들어집니다. 볼륨감이. volumenya itu terbentuk di bagian dagu pada saat rambutnya turun di bagian dagu sudah terbentuk volume. 자, 이제 가이드를 설정하고 다시 반을 나누고요. Kali ini saya akan nentuin guide-nya, sudah itu saya akan bagi dua. 다음은 쉽습니다. 동일하게 진행합니다. Selanjutnya itu gampang, cukup dikerjakan sama dengan yang sebelumnya. 하지만 처음에 잘랐었던 그 각도를 계속 기억하는 것이 중요하겠죠. Tapi yang penting itu teman-teman harus ingat sudut pengangkatan yang sudah kita pakai sebelumnya, karena harus sama terus sudut pengangkatannya. 그리고 하기 전에 센터를 확인해 주시고요. Jadi sebelum gunting teman-teman harus cek di cermin ini sudah di center apa enggak posisi rambutnya. 섹션은 2cm씩 나눠줍니다. Untuk pembagian sectionnya kita bagi setiap section itu 2 cm. 앞에 있는 가이드를 신경 쓰지 않아도 되는데 맞아요. 빗질을 할 때 동시에 빗질을 해주시고 마지막에 커트를 할 때 그 부분을 빼면 됩니다. Guideline yang di depan teman-teman nggak usah pusingin, nggak apa-apa. 섹션을 갖고 와서 Kita ambil sectionnya bareng. 밸런스를 체크합니다. Terus kita cek balance-nya, keseimbangan. 지금 왼쪽이 조금 미세하게 짧아졌어요. 왼쪽이. Bagian kirinya Kamu tuh ini si Rama sendiri Pendek, waktu Kak. gurunya. 그 이유는 왜 Ah. 그럴까요? Ah. Alasannya tahu nggak kenapa bagian kirinya sedikit kependekan? Iya bang, tarik. 아까 자를 때 중앙에서 자르지 않아서 맞아요. tadi pas gunting kurang ke tengah, jadi kirinya agak kependekan. 습관적으로 왼쪽을 자를 때 중앙까지 도달하지 않고 잘랐기 때문에 왼쪽이 조금 더 짧아집니다. Jadi pada saat gunting yang bagian sini, pas narik rambutnya itu kurang ke tengah sehingga rambutnya jadi lebih pendek. 그러니까 항상 이제 거울을 통해서 마지막 위치를 체크 후에 커트를 해주시는 게 좋을 것 같습니다. Jadi sebelum gunting pastikan membiasakan diri ngecek dulu ini sudah di tengah apa belum dan cermin baru gunting. 하지만 잘 자르셨어요. Tapi secara keseluruhan bagus kok sudah gunting. 좋습니다. Oke bagus. 다음 진행할게요. Oke, saya akan lanjutkan section berikutnya. Supaya Ini udah benar. karena kalau balik posisi beda sini susah nanti angle tangannya. kalau benar ini pasti jatuhnya udah. Ini memang
balik kok gini lagi sebelah sini lagi kurang ini kurang ini Zaman langsung dulu ya. jadi sekali. Zaman dulu ya. 항상 탑타기 전에 고객의 거울 통해서 위치를 체크 후에 해주십시오. Selalu pastikan sebelum gunting lihat posisi kepalanya tamu itu kita cek dari cermin ya, baru kita gunting. 좋아요. 대박. Ketinggian pan, pendekar kena sedikit pan. 그 아래 있는 섹션을 잡을 때는 얘랑 다 동일하게 전체 배치를 해서 센터로 가져와서 Pada saat kita mau kerjain bagian sini, section yang bagian bawah ini kita tarik sama bagian sini itu disatuin, lalu jadi satu. 중앙으로 조금 더 센터로 가져가셔야죠. Harus lebih ke center ya, lebih ke tengah Pak. Tarik. 또 이 테크닉에서는 중요한 게 빗질이 정말 80도 이상, 80도 이상 중요해요. Jadi dari hal yang penting dari teknik ini tuh pada saat kita sisir rambutnya sebelum digunting itu harus rapi dan bersih. Hampir 85% untuk menghasilkan hasil itu berpengaruh dari gimana kita sisir. Setelah ini boleh nggak kita ulang lagi semua lagi? Ulang lagi. Udah selesai gunting tapi ngulang lagi deh. Maksudnya iya kita kembali cek lagi cek. Nggak usah dari awal mesti bersih udah.